Today we will discuss. Uh, today we will going to do a sum on final accounts. On January 1, is it clearly visible to all of you? Is the share skin is clearly visible to all of you? Yes, Yes. sir. Okay, thank you. On January 1, 2010, on January 1, 2010, Mr. Dasgupta started a business with rupees 15,000 in cash, 5,000 in goods, and 10,000 in furniture. His trial balance on 31st December 2010 was drawn as follows. तो क्या बोला? एक आदमी मिस्टर उसका नाम है मिस्टर दासगुप्ता बिजनेस स्टार्ट किया था 15,000 रुपया लेकर, 5,000 रुपया का गुड्स लेकर एंड 10,000 रुपीज का फर्नीचर लेकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था ऑन 1st जनवरी 2010 एंड 31st दिसंबर 2010 का उसका ये सिचुएशन है. क्या है? ड्राइंग्स एंड कैपिटल आर drawings. The drawings means the sum which is withdrawn by the proprietor of the business from the business. The drawing means any sum or goods which has been withdrawn by the proprietor of the business from the business. I repeat it once again. Drawing means any sum, any amount. Rather, you can say drawing means any amount or goods which has been withdrawn by the proprietor or owner of the business from the business. Full stop. I repeat it once again. The definition of drawings is as follows. If any sum withdrawn by the proprietor or owner of the business from the business is known as drawings. So in the concerned case, in the concerned sum, Mr. Dasgupta has introduced rupees 30,000. Has at the end of 31st March, his capital stands at rupees. Mr. Dasgupta's capital has stands rupees 30,000, and he has withdrawn from the business rupees 4,500. The drawings of rupees 4,000 means that Mr. Dasgupta has withdrawn from the business rupees 4,500. Thereafter comes debtors and creditors. Debtors is 9,000 and creditors is 5,000. Debtors means a bunch of person from whom the business will receive money, and the creditors are those persons to whom the business will owed some money or owed some owed some money, rather not properly owed some money that the business will going to pay to them rupees 5,000. Loans 2,400. Then thereafter comes sales 28,000. Bad debts 3,500. Stock, bad debt means the sum which is bad debt is a part of debtors which is irrecoverable. Bad debt is a part of debtors which is irrecoverable. Bad debt stands at 3,500. Stock 5,000. Furniture 15,000. Wages 1,800. Purchases 18,000. Advertisement 1,400. Salaries 2,400. Insurance premium 800. Miscellaneous expenses 700. Commission 600. Interest on loan 400. Cash 3,200. Reserve and bad debt. Reserve for bad debt. Reserve for bad debts 900. Okay. I repeat the sum once again. On 1st January 2010, Mr. Dasgupta started a business with rupees 5,000 in cash, 15,000 in cash, 5,000 in goods, and 10,000 in furniture. First of his trial balance on 31st March 2010 was drawn as follows. Drawings and capital. Here the drawings means the sum or goods withdrawn by the proprietor of the business from the
from the business. So in the concerned case, Mr. Dasgupta has withdrawn from the business rupees 4,500 during the year, and his closing capital is rupees 30,000. Debtor stands rupees 90,000, sorry 9,000, and creditors is rupees 5,000. Loans 2,400. That means here the loans means the loan taken by the business. Here the loan denotes that the loan taken by the business is rupees 2,400. Thereafter comes the sales. Sales throughout the year is rupees 28,000. Bad debt throughout the year is rupees 3,500. Bad debt means the amount which is not recoverable from the debtors. The bad debt means the amount which is not recoverable from the debtors. Bad debt is the loss. Bad debt stands rupees 3,500. Thereafter comes stock, which is 5,000. Uh, then comes furniture, 15,000. Wages, 1,800. Wages paid during the year, 1,800. Purchases, 18,000. Advertisement, 1,400. Salaries, 2,400. Insurance premium, 800. Miscellaneous expenses, 700. Commission, 600. Interest on loan, 4,400. Cash, 3,200. And reserve for bad debt is 900. Thereafter, additional information. Charges interest on capital at the rate of 5%. Interest on capital is 5%. That is 5% will be computed on 30,000. 5% will be computed on 30,000. 5,000 will be computed on 30,000. 5,000 will be computed on 30,000. 5,000 will be computed on 30,000. Thereafter, depreciation on furniture. Depreciation means the diminution in the value of an asset due to wear and tear. Here it is on furniture, so it is obviously due to wear and tear, not technological obsolescence. So the depreciation on furniture as given in the problem is 10%. That is, it will be computed on that it is computed on 15,000. It will be computed on 15,000. It will be computed on 15,000. 15,000 का 10% मतलब 1,500 रुपया, 1,500 rupees. Thereafter comes wages. Wages includes wages of rupees 800 paid to the workers for repairing furniture. तो फर्नीचर रिपेयर करने के लिए वेजेस हम लोग पे किए थे 1,800 रुपीज. तो ये 1,800 रुपया का अंदर इंक्लूसिव है. The wages includes wages of rupees 800 paid to the workers for repairing furniture. कुछ फर्नीचर मतलब रिपेयर करने के लिए हम लोग पे किया था 800 रुपीज, वो वेजेस के अंदर इंक्लूसिव है. The wages figure in the trial balance is 1,800. That is, the 1,800 includes 800 rupees for repairs for furniture. Thereafter, in the point 4, it comes depreciation of furniture 10% per annum. The additional furniture was made on 1st April 2010. Here means that at the start of the problem, the proprietor has introduced furniture of rupees. The proprietor introduced furniture of rupees 10,000. At the beginning of the sum, the proprietor introduced furniture of rupees 10,000, and at the closing of the year, that means on 1st January, furniture stands at 10,000. On 31st December, the furniture stands at rupees 15,000. The furniture stands at rupees 15,000. So there is an addition of furniture of rupees 5,000. Rather, we can say a purchase of furniture of rupees 5,000. At the beginning of the year, the furniture stands 10,000. At the end of the year, furniture's amount is 15,000. So 5,000, the amount of 5,000 furniture was purchased, and the addition was made on 1st April. मतलब अब 1st April को एडिशन हुआ था. द फर्नीचर जो 5,000 का नया खरीदे थे वो हम लोग 1st April 2010 को खरीदे थे. क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 3%. प्रोविजन कितना क्रिएट किया था डिस्काउंट ऑन डेटर्स का ऊपर? 3% प्रोविजन क्रिएट किए थे. Thereafter, goods valued at rupees 15,000 was destroyed by fire. Against this, an insurance claim of 10,000 was to be received. मतलब एक गुड्स 15,000 का डिस्ट्रॉय हो गया था आग लगने के कारण, और उसका बदले में हमको 10,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा.
During the year, Mr. Dasgupta has taken goods worth rupees 2000 for his personal consumption. Throughout the year, दासगुप्ता कितना किया? 2000 रुपया का सामान घर में लेके गया. The value of the remaining stock in trade was 800. Stock in trade का कितना remaining value था? 800. मतलब closing stock का value इधर 800 दे दिया. Prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st 12 2010 and balance sheet on that date. तो हम लोगों को trading account, profit and loss account and balance sheet ये तीनों prepare करना पड़ेगा. পরে ফোন করছি ক্লাসে আছে. तो ये तीनों हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, चलिए एक बार मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, एक बार आप लोग ये प्रॉब्लम को पढ़िए. मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, इस 2-3 मिनट टाइम दे रहा हूं, इस प्रॉब्लम को गो थ्रू कीजिए. यस, पढ़ लिया आप लोग सब? हेलो, पढ़ लिया आप लोग सब? পড়ে নিয়েছো সবাই অঙ্কটা? অর্ণিক রয়, यस शोभिक, सर. सौविक, अनुराग कुमार सिंह, पढ़ लिया आप? हेलो अनुराग, अनुराग कुमार सिंह, अर्घदीप मंडल, सब पढ़ স্যার लिए? বলছি হ্যাঁ, ওই আগের দিন বলেছিলেন না সামারিটা দেবেন। আজ বলে দেবো, বলে দেবো, এই অঙ্কটা ওকে স্টার্ট করে বলে দেবো.
So here comes the solution of this problem. In the books of Mr. Dasgupta, trading account for the year ended 31st 12 2010. Please write it down in your copy. Rather, I will write in the Jamboard.
Hello, Arghadip. Hello, Arghadip. Am I audible to you? Yes, Hello, sir. Arghadip. Yes. In the last class, I have discussed about this notes. Trading in the debit side, debit side, that is the left hand side of trading account, all direct expenses will come. That is in the left hand side of the trading account, that is the debit side, all direct expenses will come. And on the right hand side, that is the credit side, all direct income will come. In the profit and loss account, the account's left hand side, that is the debit side, all indirect expenses will come. And on the right hand side, that is the credit side, all indirect incomes will come. Is it clear? Yes, sir. হ্যালো স্যার, হ্যাঁ, হুম, একটু সামারিটা দিয়ে দিন না, একটু লেট হলো। এটাই সামারি। ও সামারি লাস্টে একবার বলো, একটা সাম করাচ্ছি, ওই কিচ্ছু না, ওই যে লাস্ট ক্লাসে যে সামটা ছিল না। হ্যালো, হ্যালো, ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ওই লাস্ট ক্লাসে সামটাই করে পড়াইনি। মানে ওই যে মানে ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে তো ওই হ্যাঁ। জাস্ট গুড রিলেটেডটা থাকবে, আর ওইখানে ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে মানে ওই প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে ওই মানে যা কারখানা থেকে মানে এই যে মানে যে গুডস গুলো পৌঁছালাম ওর পর থেকে যে যাবতীয় যায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইগুলো সব আমি বলছি, মানে আমি অঙ্কটা খালি একবার পড়তে বলেছিলাম, আমি নিজে একবার পড়লাম, তারপর অঙ্কটা পড়তে বলেছি। বুঝতে পেরেছো তো? কোন সামটা একবার একটু বলবে? ওই দেখো, আগের দিনের নোটসে দেওয়া আছে যেটা, আগের দিনের নোটসটা একটা সাম দিয়েছিলাম না, নোটসের মধ্যে দেখো দেওয়া আছে একটা দাসগুপ্তা বলে একটা সাম দেওয়া। ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়ামটা কিসে যায়? এক মিনিট। बैलेंस शीट is the summary of all assets and liabilities as on the year end. year end डेट में बैलेंस शीट है summary of all assets and liabilities. चलिए अब सम में आता है। So in this sum, তোমার নামটা কি, তুমি লাস্টে যে জয়েন করেছো নামটা ঠিক মনে আসছে না, নামটা কি বলো তো? অর্পণ স্যার। হ্যাঁ, অর্পণ, গুড। তো অর্পণ, in the we have in the last class the sum has been given, যে সামটা লাস্ট ক্লাসে দেওয়া ছিল নোটসে, সেই কাজ অঙ্কটা আমি পড়েছি, এবার সলিউশনটা স্টার্ট করতে যাচ্ছি। First of all, in the trading account, in the debit side means that's this side, right, left hand side, and this side is the credit side. In this sum, it is due to printing error, this is not has not been given debit and credit. Okay, the to opening stock matlab the stock at the beginning of the year. Opening stock means the stock at the beginning of the year. In this sum, the business commences on 1st January and ends on 31st month. So in this sum, the accounting year is the calendar year. So in this sum, the accounting year is the calendar year. Opening stock 5,000, purchases 18,000, less drawings. मतलब कोई सामान अगर ड्राइंग्स मतलब the sum, that is drawings का meaning, और drawings का meaning, और अरेक बार the drawings means the sum
which has been withdrawn by the proprietor of the business from the sum or goods. पैसा नहीं तो कोई सामान, बिजनेस से जो बिजनेस का मालिक लेते हैं उसको ड्राइंग्स बोला जाता है. Any sum which has been withdrawn by the proprietor, any sum or goods. Here sum means the amount of money. Any sum of money or goods which has been withdrawn by the proprietor of the business from the business is known as drawings. Proprietor means owner. Proprietor means owner of the business. तो हिंदी में क्या बोलेंगे? अगर बिजनेस का प्रोप्राइटर बिजनेस से कुछ पैसा नहीं तो सामान लेके अपना सामान उठाता है अपना पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको ड्राइंग्स बोला जाता है. ঠিক আছে, বিজনেসের মালিক যদি বিজনেস থেকে কোনো জিনিস অথবা টাকা নিজের পার্সোনাল পারপাসে ইউজ করার জন্য নিয়ে যায় সেটাকে বলা হয় ড্রয়িংস. ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? ড্রয়িংস মানে ক্লিয়ার সবার? হ্যালো, Yes, sir. সবার ক্লিয়ার তো? Thereafter drawing, thereafter comes the wages. Wages, what is the difference between salary and wages? Last class I have discussed the difference between salary and wages. Anybody? Yes, sir. ওই তো ওয়েজেসটা হচ্ছে এই কারখানায় মানে যেটা মানে লেবারদের দেওয়া হয়, আর স্যালারি হচ্ছে যেটা মানে অফিসে দেওয়া হয়. Very good, very good. So wages, thereafter comes 1800. In the wages, in the adjustment, we saw in the sum comes in the sum. Here it is given a furniture wages include 800 paid to workers for repair of furniture. Wages में क्या है? 800 है जो फर्नीचर को वेजेस का फिगर कितना है? 1800. 1800 का अंदर क्या है? 800 जो फर्नीचर रिपेयर के लिए खर्चा किया गया था, जो फर्नीचर रिपेयर करने के लिए खर्चा किया गया था. फर्नीचर इज एन एसेट. वेजेस इंक्लूड्स wages of rupees 800 paid to the workers for repairing furniture. तो फर्नीचर रिपेयरिंग करने के लिए खर्चा कितना? 800 गया है. तो obviously it will not included in the wages. Obviously it will be not included in the wages. So we have deduct installation charges. The term has been not, it will not be installation charges, repair charges of 1800 होगा. इधर गलत लिखा गया है, not installation charges, repair charges होगा. Repair charges 800 will deduct from 1800 and that will be rupees 1000. Okay, is it clear? Yes or no? Anybody? Orpon? Hello? লাস্টেরটা মানে ইনস্টলেশন চার্জটা কেন মাইনাস হলো? এটা তো প্লাস হতে পারে. Wages includes, the term here is in the question, the term used is wages includes. The term here used is wages include. Wages included. The term here uses included. Included means included wages. Wages 1800 है. Wages 1800 है. Wages includes wages of rupees 800 paid to workers for repairing. उधर term use किया गया installation. That is a printing error. The exact term will be repair. In the solution, the term used किया गया installation. It will be repair. Okay, fine. तो wages में 1800 रुपया के अंदर में 800 रुपया जो फर्नीचर रिपेयर करने का खर्चा है वो इंक्लूडेड है. तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या था? wages include wages of rupees 800 paid to workers for repairing furniture. जो फर्नीचर रिपेयर करने का खर्चा में वेजेस में फर्नीचर रिपेयरिंग का खर्चा भी इंक्लूडेड है. मतलब 1800 के अंदर 800 रुपया भी इंक्लूडेड है. तो इसलिए हम लोग क्या कर रहा है? कि वेजेस से ये जो फर्नीचर रिपेयरिंग का खर्चा हम लोग 800 लेस कर दे रहे हैं. ठीक है ना? ये फर्नीचर का साथ बैलेंस शीट में हम लोगों का ऐड होगा. ये फर्नीचर का साथ, क्योंकि ये स्पेसिफिक बोला गया है फर्नीचर रिलेटेड खर्चा है. ऑर्पन, इज इट क्लियर टू यू? অর্পণ কি কোশ্চেন করেছিলে? নামটা আরেকবার বলো তো. হ্যালো, হ্যালো, am I audible to all of you? Yes, sir. Audible. তো কে কোশ্চেনটা করেছিলে জানো? নামটা কি আরেকবার বলো. First raise the question regarding why
repairing charges is will deducted from wages. Your name, please. Orpon. Okay, whomever it may be. Is it clear why repairing charges has been deducted from wages? Is it clear from all? Yes, sir. Okay, no. Okay, fine. Thereafter comes the sales. Thereafter comes sales. Thereafter comes sales. Sales kitna hai? 28,000. Thereafter comes sales. 28,000. Thereafter comes sales. 28,000 on the credit side. That is the credit side. That is an income. Why sales comes in the credit side of trading account? Because it is a direct income. Sales comes in the credit side of trading account because sales is a direct income. Sales comes in the credit side of trading account because sales is a direct income. Is it clear to all of you? Yes, This, sir. okay. Thereafter comes abnormal loss of goods. In the question, it is already given that a stock destroyed by fire amounting to rupees 15,000. In the question, it has already been given that a stock of rupees 15,000 has been destroyed by fire. So that stock has come rupees 15,000, and thereafter by closing stock 800. Thereafter comes closing stock of rupees 800. Thereafter comes closing stock of rupees 800. So the total, the credit side total, the credit side total, the credit side total, this total stands at rupees 43,800. My total, my 43,800. Direct income is 43,800, and indirect incomes are indirect expenses. So sorry, direct expenses. Direct income is 43,800. Direct expenses are 5,000 plus 16,000, 21,000 plus 1,000, 22,000. So after deducting 22,000 from 43,800, we get 21,800. That is gross profit. We get 21,800. That is gross profit. Is it clear to you? Is trading account clear to all of you? Please, yes or no? Please go through it. I give you 1 minute to all of you. Please go through it. স্যার লস অফ গুডসটা কোত্থেকে এলো স্যার বুঝলাম না। আগুন লেগেছিল। Goods valued rupees 15,000 were destroyed by fire. Against this, an insurance claim of 10,000 was to be received. Goods valued at rupees 15,000 were destroyed by fire. Against this, an insurance claim of 10,000 is to be received. Is এতদূর অবধি দেখো, goods valued rupees 15,000 were destroyed by fire. This comes here. ये abnormal বোঝা গেছে? हेलो, समझ में आया? वही 15,000 इधर आया। স্যার 800 আছে তো ওটা। 800 টা ক্লোজিং স্টক। ক্লোজিং স্টক 800। ওকে ওকে স্যার, এবার বুঝলাম। ক্লোজিং স্টকটা 800। এই যে ক্লোজিং স্টক দেওয়া আছে দেখো কোশ্চেনে, ক্লোজিং স্টক has already been given in the question. It is 800. এই যে the value of the remaining stock in trade is rupees 800. It is indirectly, it is given in the question. It means it is closing stock. Is it clear to all of you? Please. ইয়েস স্যার। Okay. স্যার একবার ডান দিকেরটা একবার বলুন না। আচ্ছা, তোমার নামটা কি বলো তো আরেকবার? অর্পণ। অর্পণ হচ্ছে। দেখো, সেলসটা হচ্ছে গিয়ে ডান দিক মানে হচ্ছে right hand Credit side means credit side. Credit side, in credit side of trading account, all direct incomes will appear. In credit side of trading account, all direct incomes will come. Buy sell is the direct income, 28,000, and
all by abnormal loss. It has been shown from here. Rather, you can also deduct it from purchase. लॉस हो गया 1500 का, स्टॉक में आग लग गया, ये 1500 फिगर्स है, ठीक है ना। स्टॉक में आग लग गया था मेरा 1500 का रुपीस का, वो डिस्ट्रॉयड हो गया। और बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो ईयर एंड में ये था ओपनिंग स्टॉक, ये था ओपनिंग स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दैट इज 1 जनवरी 2010। 1 जनवरी 2010 का स्टॉक है 5000 और ये है 31 दिसंबर 2010 का वैल्यू है 800। ओपन বোঝা গেছে? Yes, sir. Okay, can we move to profit and loss account? Yes or no? sir. Here comes profit and loss এই account. যে প্রফিট এন্ড লসের যে 21800 এটা কি করে বের করলো? क्रेडिट साइड टोटल कत कितना है? क्रेडिट साइड का टोटल कत আছে 43800, তাই তো? 28 Yes, sir. 15 48800। then direct expenses 5000 plus 16000 21000 plus 1000 22000। then we deduct 22000 from 43800। मेरा 43800 इनकम है, मेरा खर्चा है 22000, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 21800। হ্যাঁ হ্যাঁ हो जाएगा? इज इट क्लियर? Yes, sir. Here comes profit and loss account. Profit and loss account. Here is a printing error. It will be 22,800. Here is a printing error. It will be 22,800. Here 22,800, 21,800. Here is a 218,000 ই তো ছিল আগের বারে। नहीं, इधर गलती है, प्रिंटिंग एरर है। डेबिट क्रेडिट ऑलवेज रिमेन सेम, ঠিক আছে? একবার চেক করে নিচ্ছি, এখানে 21800 ই হবে, ঠিক আছে? इधर प्रिंटिंग एरर 21800 হবে। ओके, इज इट क्लियर? Yes, sir. ये 21800 ही होगा। चलिए, द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू सैलरीज और क्या होता है, डेबिट साइड में हर आइटम का पहले 2 आता है, हर आइटम क्रेडिट साइड में हर आइटम के पहले बाई आता है, क्रेडिट साइड में हर आइटम के पहले बाई आएगा, बोथ इन केस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेबिट साइड के पहले क्या आएगा? 2 आएगा। क्या बोला? 2 सैलरीज 2400, 2 salaries 2400। then comes to advertisement, all these figures are given in the trial balance। to advertisement 1400। to bad debt means the sum which has not been recoverable from the debtors। I repeat it once again, bad debt means any sum of money which has not been recoverable from debtors। I repeat it once again, bad debt means any sum of money which is not recoverable from debtors। तो हिंदी में क्या होता है, अगर जिन लोगों के पास उधारी में माल बेचा है, उन लोगों के पास अगर कुछ पैसा नहीं मिलेगा तो उसको हम लोग बैड डेट बोलते हैं। तो আর বাংলায় কি বলবো, যে টাকা আমরা ধারে মাল বিক্রি করেছি তাদের কাছ থেকে যদি কোনো টাকা না পাই তাহলে সেটাকে আমরা ব্যাড ডেট বলি, ঠিক আছে? ব্যাড ডেট ইজ নাথিং বাট এ লস। टू इंश्योरेंस प्रीमियम 800, इंश्योरेंस प्रीमियम 800 रुपीज हम लोग इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया है। टू इंश्योरेंस प्रीमियम 800। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 700। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 700। टू कमीशन 600। टू कमीशन 600। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 400। टू कमीशन 600। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 400। then comes to depreciation on furniture का इतना दूर तक टू इंटरेस्ट ऑन लोन तक क्लियर है? yes sir। মিসলেনিয়াস এক্সপেন্সেস মানে? মিসলেনিয়াস এক্সপেন্স মানে ছোটখাটো টুকটাক এক্সপেন্সেস কিছু, ঠিক আছে? মানে ধরো চা খাওয়ার এক্সপেন্স,
ধরো অফিসে এসছে, কাউকে চা খাইছে, কাউকে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাইছে, এইসব এগুলো মানে ছোট ছোট এক্সপেন্স, সেগুলোকে একটা হেডে নেয়, সেগুলোকে বলে মিসলেনিয়াস এক্সপেন্সেস। বোঝা গেছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। মানে ছোটখাটো অনেক এক্সপেন্স, সেগুলো হেড করলে অনেক হেড হয়ে যায়, সেগুলোকে নিয়ে একটা হেড বানায়, সেটাকে বলে মিসলেনিয়াস এক্সপেন্স। টু কমিশন 600, টু ইন্টারেস্ট অন লোন 400, फिर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर क्या था? फर्नीचर में $15,000। फर्नीचर था बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 जनवरी 10,000, क्लोजिंग में फर्नीचर कितना है 15,000, तो 5,000 बढ़ गया क्लोजिंग में। तो जो 5,000 बढ़ गया उसको क्या है, वो है आपका परचेज ऑफ फर्नीचर। ठीक है, বোঝা গেছে? हेलो অর্পণ, সবাই বুঝতে পেরেছো? सबको समझ में आया? देखिएगा यस यार, सर। बिगिनिंग में कितना था फर्नीचर 10,000 रुपया का, क्लोजिंग में दैट इज 31 दिसंबर, ईयर एंड में कितना बैलेंस है 15,000, तो 5,000 किधर से आया? परचेज ऑफ फर्नीचर। 5,000 किधर बढ़ कैसे गया? ये परचेज ऑफ फर्नीचर है। देखिएगा ये परचेज ऑफ फर्नीचर, ये देखिए बोला है द एडिशन ऑफ फर्नीचर, द एडिशन ऑफ फर्नीचर वाज मेड इन 1 अप्रैल 2010, द एडिशन ऑफ फर्नीचर इज 1 अप्रैल 2010। ओके, तो 1 अप्रैल 2010 में हम लोग फर्नीचर को ऐड बढ़ाया थे, खरीदा था, तो 10,000 रुपया का ऊपर 10% होगा फुल ईयर का, और 5,000 रुपीज हम लोग कब खरीदे थे? अप्रैल में, तो अप्रैल कितना होगा 9 मंथ्स, 1 अप्रैल को खरीदे थे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 9 मंथ्स होता है, इसलिए देखिएगा 10% इंटू 9/12 किया गया है। इन 9 मंथ्स के लिए डिप्रिसिएशन कंप्लीट होगा, इसलिए 9/12 किया गया है। इज इट क्लियर? वाई 9/12? फुल ईयर के एसेट को हम लोग यूज স্যার नहीं किए একবার थे। বলুন। আমরা फर्नीचर, हम लोग फर्नीचर कब खरीदे था? 1 अप्रैल को जो फर्नीचर खरीदे था 5,000 रुपया का जो फर्नीचर है वो किस डेट पे खरीदे था? 1 अप्रैल। तो द एसेट हैज नॉट बीन, दो द एसेट हैज बीन, the asset has not been purchased throughout the year, so we compute depreciation for 9 months। as asset को हम लोग कब खरीदे थे? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो we compute depreciation for 9 months। বোঝা গেছে? as the asset has not been used throughout the year, so we compute depreciation from the date of purchase to the year end। is it clear? Orpon, why 9/12? ইয়েস স্যার। Thereafter comes provision for discount on debtors, provision for discount on debtors। सॉरी, क्वेश्चन में आते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, क्या बोला क्वेश्चन में? क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 3%। डेटर्स का ऊपर डिस्काउंट के लिए 3% प्रोविजन कीजिएगा। क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट ऑफ 3%। अब डेटर्स का ऊपर 3% प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोला है, तो डेटर्स कितना है? 9,000 है। डेटर्स कितना है? 9,000 है। डेटर्स कितना है? 9,000। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कुछ नहीं बोला गया। अच्छा, रिजर्व फॉर बैड डेट 9,000। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना? 3% क्रिएट करने बोला है। हाँ,
तो 9000 माइनस 9000 का 3% होगा, इधर गलती कर दिया 900 लिखा है। द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स विल बी 9000 into 3%, 9000 into 3%। the provision for discount on debtors is the provision for discount on debtors will be provision for discount on debtors is equal to rupees 9000 minus 9000 into 3%। इसको अगर वो तो डेटर्स आएगा, प्रोविजन आएगा आपको ये फिगर 8730। 8730। $9,000 into 3%। वो डेटर्स का पहले 8730 ना 2270 आएगा। 8730 3% 8730 কি করে আসছে? 9000 into 3% 270 আসছে তো। কিন্তু তা আমার ক্যালকুলেটরে তো দিচ্ছে 8730। 9000 का ऊपर 3%। স্যার ও সাবট্রাক্ট করছে স্যার 9000 থেকে। না না ওই 9000 না না ওটা ভুল আছে, ওটা ওখানে ডেটরসে গিয়ে করতে হবে, ওখানে ভুল আছে, ওখানে আগে করতে। তার জন্য আমি ওয়ার্কিংসটা করে দিচ্ছি, করে দে रहा है অর্পণ 270। হ্যাঁ 270 है। তাহলে এটা ওই 9000 টা মাইনাস করব না, তাই তো? না পরে মাইনাস করতে হবে, ওটা যখন ব্যালেন্স শিটে আসবে তখন মাইনাস হবে। ये क्या कर दिया, এখানে ভুল আছে 270 হবে। হ্যাঁ সরি, এখানে 270 হবে, ঠিক আছে সরি এখানে 270 হবে, ঠিক আছে। provision for discount and debtors will be 270, provision for discount on debtors will be 270। thereafter to loss of goods destroyed by fire, thereafter is it clear, it will be 270। hello Arpon, Yes sir। it will be 270, this figure has been a wrong figure। to loss of goods destroyed by fire कितना है, लॉस कितना हुआ, 15,000 का गुड्स मेरे को मिल जाएगा और 10,000 इज इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, सॉरी इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल इज 10,000। इन द क्वेश्चन इट इज गिवन, इन द क्वेश्चन इट इज गिवन। देखिए लॉस ऑफ स्टॉक goods value of rupees 15,000 were destroyed by fire, against this an insurance claim of 10,000 was to be received। 10,000 हम लोगों को मिलेगा, ठीक है 10,000 हम लोगों को मिलेगा। 15,000 का गुड्स आग लग गया, इसके बदले में हमको 10,000 रुपया मिलेगा। तो कितना
15,000 का गुड्स मेरे को डिस्ट्रॉय हो गया, 10,000 रुपया का मेरे को स्टॉक इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, तो 5,000 मेरा क्या हो गया, 5,000 मेरा क्या हो गया, लॉस है, वही हमको इधर दिखा रहा है, वही मेरे को दिखा रहा है, लॉस ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 15,000 माइनस 10,000. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर यस सर। टू एवरीबॉडी ना? तो मेरा गुड्स कितना डिस्ट्रॉय हो गया था, 15,000 का, मेरे को मिलेगा कितना इंश्योरेंस कंपनी से, 10,000, तो मेरा लॉस कितना है, 5,000. Here comes then the wages for repairing furniture. अब फर्नीचर को रिपेयर करने के लिए ये तो मेरा को इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया. जो फर्नीचर का रिपेयरिंग कॉस्ट है, वो उसके लिए जो फर्नीचर को रिपेयरिंग करने के लिए जो वेजेस दिया था वो मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट है, नॉट डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है ना? इसलिए वो मेरे को पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आया 800 रुपीज. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 into 5%. Interest on capital is 30,000 into 5%, that is 1,500. Okay. How interest on capital is computed? $30,000 কোথায়, মানে এখানে তো আছে কিন্তু এটা এখানে in the question, at the beginning of the question, it is given already 30,000. 15,000 plus 5,000 plus 10,000, 30,000. And also it is shown in the trial balance. Is it clear? Hello? এই যে ক্যাপিটালটা দিয়েছে এর উপর ইন্টারেস্ট 5% দিচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ, 30,000 এর উপর 5%, 1,500 টাকা। क्लियर? सबको क्लियर है? इज इट जो इंटरेस्ट कंप्यूट किया गया 5% ऑन कैपिटल, 5%টা কোথায় বলেছে? কোশ্চেনে আছে নিচে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি। charges interest on capital at the rate of 5%. Charges interest on capital at the rate of 5%. তো এটা তো আগেই ক্যালকুলেট করে নিতে পারো। হ্যাঁ, এটা তো আগেই ক্যালকুলেট করে নিতে পারতাম, ওটা যেহেতু সবাই ফার্স্টে আছে। क्यों नहीं होता? देखो তুমি এটা কোশ্চেন বড় করেছো, আমি বলে দিচ্ছি উত্তরটা। তাহলে আমি যেহেতু তোমরা কমার্সের না, তাই all these figures, this additional information, why this additional information? This additional information means these events are occurred after the balance sheet date. এইসব ঘটনাগুলো ব্যালেন্স শিট ডেটে আমরা জানতে পেরেছি বা ব্যালেন্স শিट डेट পরে জানতে পেরেছি, তার জন্য वो सब चीज ट्रायल बैलेंस में नहीं आया, इसका अंदर इंक्लूसिव नहीं है, ये यार एक्सक्लूसिव हिस्सा है, इनका अंदर नहीं है, तो हम लोग को इन लोगों का इफेक्ट देना पड़ेगा। ये क्या होता है 31 मार्च का बाद ही हम लोग कंप्यूट करते हैं, तो ये सब इसलिए एडजस्टमेंट्स में आता है। ठीक है ना? तो इन लोग ये सब चीज का जो चीज एडजस्टमेंट इधर एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोलकर दिया गया, it's all these are adjustments. These adjustments are all made in the accounts after 31st March of the after 31st March, or rather we can say after the year end, because we can certain financial transactions which are relevant for the concerned year are known to us after the end of the financial year, after the end of the financial year. So we have to give adjustments for those transactions in the trial balance. तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, तब हम लोग ये करते हैं, क्योंकि अब रेट तो मेरे को पता है मगर कैपिटल कितना है वो चेंज होते रहता है। इन द कंसर्न सम द इट इज सेम है, तो इसलिए हम लोग इधर नहीं किया। बहुत सम में आपको मिलेगा चेंज होते रहता है कैपिटल। अगर कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे मिड ऑफ द ईयर, नहीं तो ईयर का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर हम कुछ कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपिटल चेंज हो जाता है, तो इंटरेस्ट भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। Coincidentally in this sum the opening capital and the closing capital both are same. Opening capital is 15 plus 5 20 plus 10 30, closing capital is also 30. और पॉइंट क्लियर? सवाल क्लियर? सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। Then interest on capital 30,000 into 5%, 1,500.
There comes after that to cap, then we comes the gross profit has been transferred. It has been transferred. Please ignore it. So gross profit कितना है? 21,800. From where it has been derived? It has been derived from the trading account. ট্রেডিং ये 21,800 इधर ट्रांसफर किया गया. ये 21,800 ग्रॉस प्रॉफिट इधर आया. इज इट क्लियर? ये इस साइड में आया. इज इट क्लियर? একটাই স্যার, কোশ্চেন 3,000 মানে हाँ 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 हाँ, वन आफ्टर अनदर प्लीज. है और कौन बोलो. বলছিলাম যে ইন্টারেস্ট অন লোন এটা তো ব্যালেন্স শিটে যাবে, এটা তো না, লং টার্মে। इंटरेस्ट ऑन लोन এটা ক্যাপিটালের উপর, এটা একটা एक्सपेंस আমার কাছে সেই বছর ये मेरे लिए एक्सपेंस है. उस ईयर को ही हमको पे करना पड़ेगा. अगर आउटस्टैंडिंग रहता तो बैलेंस शीट में जाती. अगर पे कर दिया तो पीएल में रहेगा. अगर आउटस्टैंडिंग रहेगा तो बैलेंस शीट में रह जाता. इज इट क्लियर? और कौन? ये सर तो क्या होता? और कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? हेलो. হ্যাঁ और স্যার कोई বলছি, question? হ্যাঁ স্যার বলছি 3,082টা কি করে এলো ওটা বুঝলাম না। 3082 কোথায় আছে? আন্ডার হুইচ হেড? হ্যাঁ স্যার ওই ক্যাপিটালের যেটা ছিল না এই প্রফিট লসে। আগে এটা দেখে নাও, আমি আসছি ওখানে. এখানে কিরকম গ্রস জিপিটা এলো 21,800. গ্রস প্রফিটটা ওই ইদার ট্রান্সফার হওয়া 21,800. 43,800 মাইনাস ওই কোটার যোগ। ওই যোগ করার যোগ ওটা ট্রান্সফার হলো 21,800 টা এই পিএল অ্যাকাউন্ট দেখো টু প্রফিট এন্ড লস, তার জন্য প্রফিট এখানে লিখছি টু বাই ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট 21,800 টা ট্রান্সফার হলো. হ্যাঁ. अब क्या हुआ? आ रहा है आपका क्वेश्चन, তোমার কোশ্চেনে আসছি আমি. 21,800 আমার টোটাল ক্রেডিট সাইডে আর কোনো অ্যামাউন্ট নেই. 21,800. प्लीज इग्नोर इट. 3,082 को इग्नोर कीजिएगा. ठीक है ना? ये टोटल आया कितना? 21,700. अब इसका टोटल कितना आ रहा है? प्लीज टेक इट 270. एनीबॉडी कैलकुलेट इट. कैलकुलेट इट थ्रू योर कैलकुलेटर. डेबिट साइड टोटल एक्सक्लूडिंग 3082 and take it as 270. স্যার 80,745 18 18,000 18,000. হ্যাঁ अच्छा. কি নিয়েছো? 2,400 plus 1,400 plus 3,500 plus 800 plus 700 plus 600 plus 400 plus 1,375 plus 270 plus 270 plus 5,000 plus 800 plus 1,500. The figure is কত আসছে? 18745 18745. 18745. Then deduct 18745 from 22700. 22700 কত আসছে? Then deduct 18275 from 2270. 3955 3955. হুম 3955. এটা 2270 কেন হলো? কেন এখানে ভুল আসছে না ফিগারটা? আগের বারে তো 9,000 এটা এই 227 কোনটা আসছিল? মানে আপনি এই এইখানেও profit- এইটা ভুল আছে. এটা আসবে হ্যাঁ 21. হ্যাঁ এখানে এইখানে এটা ভুল আছে, এটা ভুল আছে, আর এটা ভুল আছে. এটা ভুল আছে, এটা ভুল আছে, আর এটা 2270 আসবে না, এটা 21800 আসবে. 21800 থেকে তাহলে মাইনাস করতে হবে Minus করতে হবে. 18745। হ্যাঁ হ্যাঁ সরি 21800 থেকে মাইনাস করো, কত আসছে? 3,055।
ये प्रॉफिट आएगा 3055 আছে সবার আছে 3055 आ रहा है অর্পণ সবার আসছে কে বললে 3055 নাম কি প্লিজ স্যার আমি অরিক। অরিক আচ্ছা গুড আর সবার আসছে 3055 और सबको आ रहा है हाँ या ना तो बोलिएगा प्लीज ऐसे सवाल am I audible to all of you na hello Arik ইয়েস স্যার অডিয়েবল। okay সবার এসছে অর্পণ okay then the then the profit is what is the profit 3055 net profit is Arik 3055 ইয়েস স্যার। then we move to balance sheet balance sheet capital is already given in the sum 30,000 add interest on capital it has been computed interest on capital 30,000 का ऊपर 5% 1500 वो added किया गया फिर क्या नेट प्रॉफिट ये नेट प्रॉफिट फिगर ये होगा नेट प्रॉफिट फिगर ये होगा ये नेट प्रॉफिट फिगर है 3055 ये नेट प्रॉफिट फिगर ये होगा नेट प्रॉफिट फिगर ये होगा ये थोड़ा नीच में आ गया ये नेट प्रॉफिट फिगर है 3055 ठीक है अब उसका बाद से हम लोग क्या करेंगे टोटल ड्राइंग्स कितना ड्राइंग्स हुआ था टोटल ड्राइंग्स कितना है 4500 प्लस 2000 चेक कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ 34555 टोटल ड्राइंग्स कितना है क्वेश्चन में आ रहा है टोटल ड्राइंग्स कितना है टोटल ड्राइंग्स कितना है देखिए इधर बोला गया ड्यूरिंग द ईयर गुप्ता हैज टेकन 2000 फॉर हिज पर्सनल कंजम्पशन ठीक है 2000 रुपया का सामान ले लिया पर्सनल कंजम्पशन के लिए ड्यूरिंग द ईयर 2000 का पर्सनल कंजम्पशन के लिए लिया है और ऊपर में देखिएगा ड्राइंग्स है इधर 4500 ड्राइंग्स इधर 4500 है 4500 प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है 2000 रुपया का सामान उठा लिया था तो टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ 4500 प्लस 2000 4500 प्लस 2000 6500 रुपया का हुआ टोटल ड्राइंग्स इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू 4500টা এই যে ড্রয়িং ছিল এইটা ঠিক আছে আর 2000টা এই যেটা কোশ্চেনে বলা আছে এইটা মানে দুটোকে এ করে দিলে ওইটাই এসে যাবে তাই টোটাল ড্রয়িং টোটাল ড্রয়িং 6500 এই যে দেখানো আছে দেখো 4500 প্লাস 2000 6500 এটা ক্লিয়ার is it clear how 6500 has been derived is it clear how 6500 has been derived यस सर। ओके इंटरेस्ट देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1500 जो नेट प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट का जो लिखा हुआ है नीच में आ गया मगर ये फिगर इधर आएगा 3055 ये इधर आएगा ओके then thereafter comes loan will be rupees 2400 loan will be rupees 2400 and sundry creditors is 5000 loan will be 2400 loan will be 2400 loan will be 2400 loan will be 2400 and sundry creditors will be 5000 loan 2400 loan 2400 given in the problem and sundry creditors has also been given as 5000 creditors 5000 and loans 2400 creditors 5000 and loan 2400 loan 2400 creditors 5000 is it clear thereafter comes furniture is
already given in the question 10,000. Addition during the year, that is purchase of furniture 5,000. Total furniture is 15,000. उसका ऊपर depreciation होगा 15,000 का ऊपर, तो 10,000 depreciation इसमें working दिया गया है क्या? नहीं। चलिए depreciation कैसे, computation of depreciation on furniture कैसे आ रहा है? तो 1,1375 पता है? चलिए हम करके देखते हैं। ওই তো এটার সাথে ইন্টু 10% করে দিলেই তো এসে যাবে। না 10,000 উপর হচ্ছে গিয়ে হাফ ইয়ারে, একটু 10,000 উপরে হাফ ইয়ার, আর বাদ বাকিটার জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি। $10 আছে না? ইয়েস স্যার, আমার তো 1500 আসছে আনসার। দেখে নিচ্ছি। $10,000 5,000 into 10% divided by 12 into 9 375 plus 1,000 1375 ইয়েস স্যার, আমি এটাকে লাস্টে 9/12 করিনি। 1375 ক্লিয়ার? বলছি না, আগে তো ডেফিসিয়েন্সি এমনি কত পার্সেন্ট বলে দিলে জাস্ট করে দিতে হবে, এখন এই মান্থ এই যে মানটা কেন করলাম? मिड ऑफ द ईयर परचेज আছে বলে। मिड ऑफ द ईयर परचेज है इसलिए हम लोग मंथ का कंप्यूटेशन लिया। मिड ऑफ द मंथ है, देखिएगा मिड ऑफ द मंथ बोला गया है। क्वेश्चन में देखिएगा मिड ऑफ द मंथ परचेज बोला है। ए फंड एडिशन ऑफ फर्नीचर वाज मेड ऑन 1 अप्रैल 2010 और मेरा स्टार्टिंग डेट कब है ईयर? 1 जनवरी को। तो मिड ऑफ द ईयर परचेज है इसलिए हम लोग 9 मंथ का किया है। इज इट क्लियर? और कौन? ইয়েস স্যার। एवरीबॉडी इज इट क्लियर? सबर क्लियर আছে? सबको क्लियर है ना? यस सर। ओके थैंक यू। चलिए इसलिए डेप्रिसिएशन 1375, तो 15,000 से मैं 1375 लेस किया तो हम लोग का आएगा 13,625 13,625 रुपया। फिर मेरा डेटर्स है 9,000, उससे हम लोग प्रोविजन फॉर दिस प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्वेश्चन में देखे दिया गया है। देखिए 9,000 क्वेश्चन में दिया गया है 900 वही क्वेश्चन में रिजर्व बोलकर दिया गया है। रिजर्व फॉर बैड डेट, रिजर्व फॉर बैड डेट बोलकर दिया गया है 900। रिजर्व फॉर बैड डेट, रिजर्व को प्रोविजन मतलब इधर प्रिंटिंग रहेगा, ये रिजर्व नहीं प्रोविजन होगा, ये रिजर्व नहीं प्रोविजन होगा, टर्म यूज स्पेसिफिकली होगा प्रोविजन, ठीक है ना? रिजर्व फॉर बैड डेट नहीं होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट। इधर रिजर्व दिया गया, सॉल्यूशन में प्रोविजन है, तो अब इधर को यूज कीजिएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसलिए प्रोविजन फॉर बैड डेट 900 पहले लेस हुआ, फिर उसका बाद हम लोग जो 3% डिस्काउंट किए थे वो लेस हुआ। 900 लेस होने के बाद कितना रहा? 8133, फिर डिस्काउंट किए थे कितना? 243, फिर मेरा फिगर कितना आया? 7857। तो उसका बाद क्या हुआ? क्लोजिंग स्टॉक 800, फिर कैश कितना है? 3,200 और इंश्योरेंस क्लेम है 10,000। ये करेंगे तो ये फिगर आएगा। স্যার ওটা 243 কেন হবে? ওটা তো 270 হবে না? এটা ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা ডিসকাউন্ট, ওটা অলরেডি টেকেন। হ্যাঁ এটা ডিসকাউন্টটা 270 হবে।
ও সরি, হ্যাঁ এখানে 270 হবে, ঠিক আছে, ডিসকাউন্টটা 270 হবে, 270 হবে, এটা ফিগারটা 270 হবে, ঠিক, ডিসকাউন্টটা 270 হবে। 9,000 টা 9000 কোন 9000? এটা 9000 ই থাকবে। 9,000 টা কোশ্চেনে গিভেন আছে। হ্যাঁ দেওয়া আছে, ডেটার্স বলে ফার্স্টে, ওই ক্রেডিটার্স আর ডেটার্স এর পাশাপাশি দেওয়া আছে, এই যে 9000, পেয়ে গেছি। এই যে। দেখে নাও অঙ্কটা ক্লিয়ার আছে নাকি। প্রফিট অ্যান্ড লস থেকে ব্যালেন্স শিটটা একবার দেখে নাও। না প্রফিট, ট্রেডিং প্রফিট অ্যান্ড লস থেকে দেবো, আর ট্রেডিং প্রফিট অ্যান্ড লস থেকেই দেখবে। ট্রেডিং এন্ড প্রফিট এন্ড লসটা দেখে নাও, কারণ যদি কোনো, if anybody having any queries please raise question, they will move to ratio analysis। इसके बाद मैं बैलेंस शीट दे दूंगा, ये देखिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में तो कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को गो थ्रू कीजिएगा, फिर मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा, बैलेंस शीट में जाऊंगा, फिर हम लोग ये स्टार्ट करेंगे रेशियो एनालिसिस। मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ इसको चेक करने के लिए, 1 मिनट टाइम दूंगा बैलेंस शीट चेक करने के लिए, फिर 2 मिनट बाद में ये स्लाइड चेंज कर दूंगा, बैलेंस शीट देखूंगा, किसी का क्वेरीज है तो लूंगा, फिर उसका बाद में रेशियो एनालिसिस में मूव करूंगा। স্যার এই লস অফ গুডসটা একবার বলুন, destroyed by fire।
কারো কোনো কোয়ারিজ আছে? Am I audible to all of Yes, you? স্যার ওই হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা খুলুন হুম, হুম। মানে প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টটা। হ্যাঁ, বলো। এই যে মানে লস অফ গুডস ডিস্ট্রয়েড বাই ফায়ার যে 15,000 মাইনাস 10,000 কি করে এলো মানে 10,000 15 destroyed by fire and 10,000 insurance claim receivable. ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমাকে 10,000 টাকা দিয়ে দেবে, তাহলে আমার লস কত হলো? 5,000 টাকা। হুম হুম এটা মানে এইরকম এটা কিভাবে বের ছিল, ঠিক ঢুকছিল, ঠিক আছে। এটা তুমি বুঝছো না? বলো বলো বলো, কোথাও কোয়ারিজ আছে? আমার 15,000 টাকার জিনিস আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়েছে, তার থেকে আমি 10,000 টাকা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে পেয়ে যাবো, তাহলে আমার নেট লস কত? 5,000 টাকা। 5,000 টাকা। তার জন্য আমি 5,000 টাকা নিয়েছি, এখানে লসটা নিয়েছি ফিগারটা। আমি যদি পুরো পুরো 15,000 টাকা পেতাম, তাহলে আমার এখানে জিরো আসতো, নীল আসতো। বোঝা গেছে? আমি আমার লসটা নিয়েছি, এদিকে ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস আর লসেস থাকে এদিকটা। ঠিক আছে, দেখে নাও তুমি একবার, তোমার লজিক লাগাও। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বুঝে গেছি। বুঝে গেছো? Anybody is having any queries regarding profit and loss? I will move to balance sheet. Anybody having any queries regarding profit and loss? No. স্যার ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টটা স্যার কি করে হলো ওটা স্যার বলবেন? ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট, ওকে। আগে অঙ্কটা দেখিয়ে নি, অঙ্কর কোশ্চেনটা একবার। কোশ্চেনে দেখো ক্যাপিটাল দেওয়া আছে, ক্যাপিটাল 30,000 দেওয়া আছে। ঠিক আছে, কোশ্চেনে ক্যাপিটাল 30,000 দেওয়া আছে। Then opening capital 30,000, add interest on capital 1,500, then profit, add capital means the sum which will be given to the proprietor. मालिक को मिलेगा ये पैसा, तो मालिक को क्या मिलेगा? 30,000 लगाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 1,500 रुपया, और प्रॉफिट जो किसको मिलेगा? मालिक को मिलेगा। तो सब मिलकर कितना आ रहा है? ये जो टोटल होगा, ये फिगर थोड़ा गलत 3055 होगा, तो ये मिलेगा। और मालिक कितना पैसा बिजनेस से उठा लिया? 4.5 प्लस 2, 6,500, तो इतना पैसा उसको मिलेगा मालिक को एज ऑन 31 मार्च, सॉरी 31 दिसंबर। इतना पैसा बिजनेस में लगाया था, कैपिटल इंटरेस्ट, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिला 1,500 रुपया, प्रॉफिट इतना 3055, ये गलत है, 3082 नहीं आएगा, 3055 प्रॉफिट आएगा, तो इतना टोटल उसको मिलेगा पैसा। फिर उसका बाद से वो कितना पैसा और सामान उठा लिया? 6500 का सामान और पैसा बिजनेस से ले लिया, तो नेट फिगर कितना होगा? 28,000 समथिंग, ये फिगर मिलेगा उसको ईयर एंड में। Is it clear? Yes sir. Anybody having any queries regarding balance sheet? Anybody is having any queries regarding any items of balance sheet? Anybody having any queries regarding any items of balance sheet? No. Can সান্ড্রি ক্রেডিটরসটা কোথায় দেয়া আছে? sundry creditors? Sundry creditors will be 5,000. Sundry creditors will be 5,000, and loan will be 2,400. Sundry creditors will be 5,000. It is given in the question. ওই ক্রেডিটরসটাই সান্ড্রি ক্রেডিট। হ্যাঁ, creditors আছে, sundry creditors, creditors 5,000. কোশ্চেনটা একবার জানো ওই তলার দিকে একটু নামান, মানে 2 আর 4 নাম্বার পয়েন্টটা এটা কি, মানে এদের অ্যানালিসিসটা কি করছে? মানে ডেপ্রিসিয়েশন তো 10% আমি ইয়ে করে দেবো, হ্যাঁ, কিন্তু 2 আর 4 এর মধ্যে তফাৎটা কি? 2 আর 4 এর মধ্যে একই আছে, খালি অ্যাডিশনটা ঢোকানো আছে। এটা না দিলেও পারতো, এখানেও করে দিতে পারতো। এবার কোনটার উপর আমি ওই মানে টাইমটা এ করবো, মানে মান্থটা কোনটার উপর লাগাবো এটা বুঝবো কিভাবে? যেটা এডিশন চেঞ্জ হয়েছে সেটার উপরে এই ডিফারেন্সটা ধরে নিতে হবে। দেখো তোমার ওপেনিং এ কত দেখাচ্ছে, ফার্নিচার দেখো বলেছে এডিশন অফ ফার্নিচার অন এত, ঠিক আছে, এডিশন অফ ফার্নিচার এত। আচ্ছা, এবার দেখো কোশ্চেনে দেওয়া আছে, দেখো ওপেনিং এ ফার্নিচার কত ছিল? 10,000 টাকা, এখন দেখাচ্ছে কত? 15,000, তাহলে 5,000 টাকা আমার এডিশন হয়েছে না? ये 31 ডিসেম্বরের ফিগার 15,000। যেটার উপর চেঞ্জ হবে সেটার উপর আমি সেটার টাইমটা এ করবো, তাই? সেটা, হ্যাঁ, সেটার উপরে টাইমটা হবে। অনেক সময় অঙ্কতে ডাইরেক্ট বলেও দেয়, এই অঙ্কটা ইনডাইরেক্টলি ইনফরমেশন দিচ্ছে। বছরের প্রথমে 10,000 ছিল, বছরের শেষে আছে 15,000, তাহলে 5,000 এলো কোথা থেকে? নিশ্চয়ই আমি কিনেছি। বুঝেছি।
Anybody having any queries regarding profit and loss and balance sheet? If not, I will move to profit ratio analysis. Next chapter. Please, अगर किसी का कोई queries है तो बोलिएगा. नहीं है. नो सर. Now the next topic is ratio analysis. It is a very important topic. इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है ना. जो अभी इस जो सेमिस्टर गया है तो उसमें जो मतलब क्या क्या हुआ था, 1 और 3 नहीं हुआ था, 2, 4, ये सब जो एग्जाम सेमिस्टर गया इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, देखा हूँ. तो सम भी आ रहा है. तो ये सब रेशियोज है. रेशियोज क्या होता है, चलिए रेशियो क्या क्वेश्चन पैटर्न में तो लास्ट में डिस्कस कर लेंगे. सम भी दे रहा है कुछ पेपर्स में, मैं देखा हूँ. चलिए रेशियोज क्या है. रेशियोज होता है फिनेंशियल एनालिसिस पार्ट में आता है. रेशियोज जो चैप्टर है, ये चैप्टर फिनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है. अब जो कंपनी का तो प्रॉफिट हो गया, बिजनेस का मालिक क्या देखेगा, कंपनी प्रॉफिट कर लिया, कंपनी का लॉस भी हो सकता है. तो क्यों हुआ, मेरा प्रॉफिट जितना हुआ उससे ज्यादा भी हो सकता था क्या, मेरा नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, नुकसान मेरे पास क्यों हुआ, ये एनालिसिस होता है. इधर क्या होता है, अकाउंटिंग का पोस्टमार्टम किया जाता है. इस चैप्टर में अकाउंटिंग का पोस्टमार्टम किया जाता है रेशियोज निकालने के बाद. पर रेशियोज क्यों आया, इतना रेशियो बढ़ा क्यों, घटा क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसको कैसे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये सब एनालिसिस पार्ट है. एज द नेम denotes such, ratio analysis. तो रेशियो का आते हैं रेशियो एनालिसिस का डेफिनेशंस पार्ट में. In business, different analysis is required for judging strength and weakness in different areas with the help of ratios. For this purpose, different financial statements is prepared like fund flow statement, cash flow statement, balance sheet, profit and loss account, etc. Ratio analysis is made on the basis of different financial information expressed in financial statements. On the basis of ratio analysis, different valuable decisions is taken by the मैनेजमेंट. जितना भी आप लोगों को बोलता है, जितना भी शेयर्स का होता है, जो लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स का चैनल भी देखिएगा. कभी ये सब फ्यूचर जब रेशियो पढ़ेंगे देखिएगा, ये सब रेशियोज का नाम वो लोग लेता रहता है, क्योंकि इसका रेशियो इतना है, इसका रेशियो इतना है, इसका डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा हाई है, बोला जाएगा करंट रेशियो थोड़ा ठीक नहीं है, डेट इक्विटी रेशियो ज्यादा हाई है, तो इसलिए हम लोग ये इसको प्रेफर नहीं कर रहा है. बहुत फैक्टर्स, ये लोग रेशियोज को बहुत देखिएगा टर्म यूज करते हैं. कभी सीएनबीसी आवाज, एनडीटीवी प्रॉफिट, कुछ भी बिजनेस चैनल देखिएगा, जी बिजनेस, जब कुछ भी देखिएगा तो ये लोग ये सब टर्म्स बहुत यूज करता है. तो ये सब टर्म्स वो लोग कंपनी, जो लोग कंपनी को शेयर्स, कंपनी का शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस. टेक्निकल एनालिसिस में ये सब देखता नहीं है, मगर जो फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो मतलब शेयर्स खरीदते हैं, वो लोग ये रेशियोज को चेक कर लेते हैं. ठीक है ना, कौन सा कंपनी अच्छा है, उसका फ्यूचर ग्रोथ कैसा होगा, ठीक है ना, वो अभी टुडे कैसा उसका फाइनेंशियल सिचुएशन है टिल डेट, एंड फ्यूचर में कैसा होगा तो वो दूसरा तरीके से पता लग जाता है. तो अभी आज का डेट में उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, उसका वैल्यूएशन ठीक हो रहा है कि नहीं, जिसका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है, अभी वो शेयर्स ज्यादा मतलब ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है. अगर ओवर वैल्यूड है शेयर तो हम घुसेंगे नहीं, ठीक है ना. अगर उस किसी भी मतलब काउंटर में, काउंटर इधर मींस में कंपनी, किसी भी कंपनी का शेयर अगर ज्यादा ओवर वैल्यूड है तो उसमें हम घुसेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस हैज बीन ओवर वैल्यूड. द प्राइस हैज नॉट, जितना बुक्स में होना चाहिए था उसका मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा है, माने बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से
बहुत कम है, ठीक है ना, तो हेवीली डिस्काउंटेड है, उसका फ्यूचर कैश फ्लो हेवीली डिस्काउंटेड है। मतलब क्या हो गया, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है उसको टुडेज प्रॉफिट में हम लोग ले लिए, तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, मे बी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी आ सकता है, तो उसका वैल्यू ओवर वैल्यूड है। तो इतना ही जान लीजिए कि ओवर वैल्यूड होगा तो हम लोग नहीं लेंगे, अंडर वैल्यूड है तो उस स्टॉक को हम लोग लेंगे। तो कैसे करता है, ये रेशियोज देखता है, फिर फ्यूचर कैश फ्लोज को वो लोग डिस्काउंटिंग करा लेता है। चलिए ये सब रेशियोज को जांच कर वो लोग करता है। बहुत क्राइटेरिया चेक किया जाता है, कम से कम 10-12 तो पैरामीटर्स वो लोग चेक करने के बाद किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाता है, जो फंडामेंटल एनालिस्ट करते हैं। 10-12 तो पैरामीटर्स, बेसिकली 10-12 आप 12 से 12 to 14 पैरामीटर्स, मिनिमम 12 देख लेंगे तो मोटा मोटी एक्सपेक्टेड हो जाता है कि 12 तो पैरामीटर्स चेक कर लेंगे तो पता लग जाता है कि ठीक ठाक है कि नहीं। चलिए इंपॉर्टेंस एक बार रेशियोज डेफिनेशन फिर एक बार पढ़ लेता हूँ। इन बिजनेस डिफरेंट एनालिसिस इज रिक्वायर्ड फॉर जजिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन डिफरेंट एरियाज विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। ये बैंक से लोन भी लेने जाता है ना कोई कंपनी अगर बैंक से लोन भी लेने जाता है तो उसका ये बैलेंस शीट स्टडी किया जाता है। जो बोलता है ना बैंक में लोन लेने जाता हूँ तो इतना लोन मिलेगा, बैंक नहीं तो कोई बड़ा बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बड़ा बड़ा कंपनी सब लोन लेता है, तो उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो तो उतना देखता नहीं है, कैश फ्लो तो ऑब्वियसली चेक कर लेता है, क्या ऑपरेटिंग का कितना है आ रहा है। फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट बड़े गौर से देखता है, कौन सा हेड में कितना है, एक एक पॉइंट का वो लोग एनालिसिस करता है, एक एक हेड का वो लोग एनालिसिस करता है, ठीक है ना, तो कितना आ रहा है, तो ये सब एनालिसिस वो लोग कर लेते हैं। फिर उसका बाद वो लोग डिसीजन लेता है, बैंक्स लेता है फाइनेंशियल लोन लेने के लिए आपको, और 3 साल का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया जाता है। बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करता है, उसका पास सॉफ्टवेयर है, वो डेटा उधर पुट कर देता है, डेटा में मार देगा तो उसका रेशियोज आ जाएगा, उसका पास स्टैंडर्ड रेशियो है, उसका साथ मिलता है तो आपको लोन मिलेगा, नहीं स्टैंडर्ड रेशियो का साथ उसका एडजस्ट हो रहा है तो लोन नहीं मिलता है, लोन नहीं मिलेगा। इन बैंक करता है, ठीक है ना, मगर इन रियल लाइफ में जो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं उसका उन लोग तो सॉफ्टवेयर उतना नहीं चेक करता है, वो लोग इन डेप्थ अपना ब्रेन लगाता है, कैसे कैसे वो लोग करता है। तो बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से लोन में जाएंगे तो उसका पास, बैंक के पास अपना सॉफ्टवेयर रहता है, उसमें वो लोग सब डेटा फिट कर देगा, ठीक है ना, उठाकर बैलेंस शीट में उठाकर डेटा फिट कर ले देगा। अब उसका रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो, इसको नेक्स्ट वीक कम द स्टैंडर्ड रेशियोज भी है, उसका साथ उसका मैच कर जाएगा तो लोन मिल जाएगा, मैच नहीं करेगा तो लोन नहीं मिलेगा। छोटा छोटा इंडस्ट्रियल, बड़ा बड़ा फाइनेंस 3,000 4,000 करोड़ के लिए वो लोग इन डेप्थ एनालिसिस करता है, जो भी है। तो ये हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन के लिए वो लोग वो सब यही चेक करता है, ठीक है ना, उसका पास ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, उसमें वो लोग डेटा पुट करता है। 3 साल का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये लोग लेता है। इंडिविजुअल के लिए तो कैश फ्लो नहीं होता, उसका सैलरी स्टेटमेंट, नहीं तो बिजनेस से वो लोगों को पता चल जाता है कितना इसका कैश इनफ्लो होगा, आउट इनफ्लो कितना है। चलिए next, importance or utility or advantages of ratio analysis. Ratio analysis is very important technique of analyzing financial strength and weakness of an organization. First of the importance or advantages of ratio analysis is given below. Analytical ability. The financial ability of an organization can be judged through ratio analysis. Solvency, profitability, liquidity, etc. can be analyzed with the help of these ratios. Weakness can be sorted out and remedial measures can be taken. ये बहुत एनालिटिकल होता है, बहुत एनालिसिस किया जाता है, नाम ही है इसका एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, बहुत इसको एनालिसिस किया जाता है। इतना इसको ये रेशियो एनालिसिस, रेशियोज लेकर इतना एनालिसिस चलता है, मतलब इतना इसको गौर से हम लोग चेक, जो लोग करते हैं वो लोग चेक कर डिसीजन लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इंटरफर्म कंपैरिजन। सोच लीजिए कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी ए का सॉल्वेंसी रेशियो, नहीं तो लिक्विडिटी रेशियो, नहीं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक ही नेचर का बिजनेस है। सोच लीजिए मारुति सुजुकी के साथ हुंडई का हो रहा है, मारुति सुजुकी का साथ टाटा मोटर्स का हो रहा है, नहीं तो हुंडई का। टाटा मोटर्स का पोर्टफोलियो बड़ा है, बस, ट्रक्स, ये सब है। मारुति सुजुकी का क्या है, सिर्फ अपना पैसेंजर मतलब कार्स में है उसका बिजनेस। तो मारुति सुजुकी के साथ टाटा मोटर्स का नहीं होगा, रेदर मारुति सुजुकी के साथ आपका इसका होगा, हुंडई का हो सकता है, क्योंकि महिंद्रा एंड महिंद्रा भी का भी बस है, ट्रक्स है, ठीक है ना। तो है उसका बस नहीं तो ट्रक, पैसेंजर बस को नहीं बोला जाता है, उसको बोलते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सेगमेंट।
और इसको कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट बोला जाता है। तो उसका हुंडई के साथ मारुति सुजुकी का कंपैरिजन करेंगे तो उसका लिक्विडिटी क्यों इतना हाई है, उसका सॉल्वेंसी पोजीशन अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है, एफिशिएंसी लेवल हाई है। तो ये सब कंपैरिजन, इंटरफर्म कंपैरिजन के लिए भी यूज किया जाता है। मेजर ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी, अगर ये फर्म लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है कि नहीं, मतलब सॉल्वेंसी क्यों देखा जाता है, मेरा उधार दूंगा तो ये मेरे को पैसा दे पाएगा कि नहीं। मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कितना मेरे को प्रॉफिट आएगा। Profit ratio analysis helps to determine the earning capacity or profitability of a firm. Earning capacity और profitability, कितना earn कर सकता है, कितना profit कर रहा है। अगर earn कर रहा है, आप कमा रहा है इतना, मगर इतने इससे भी ज्यादा आपका पास ऑप्शंस है, आप अपना देखिएगा बिजनेस में कभी ऐसा प्रॉफिट हो रहा है उससे खुश नहीं रहता है, मेरे को इतना कमा सकता हूँ। सोच लीजिए आपका दोस्त, आपको तनख्वाह पर एनम पैकेज मिल रहा है 5 लाख का, और आपका दोस्त का, आपका वही क्वालिफिकेशन है 6 लाख रुपया मिल रहा है, तो आप 5 लाख में खुश रहेंगे क्या? यस और नो, हाँ या ना? एनीबॉडी? आपको 5 लाख मिल रहा है, आपका दोस्त को 6 लाख मिल रहा है, एक ही क्वालिफिकेशन है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नो सर। नो। क्यों? आप 1 लाख रुपीज का पर एनम का लूज कर रहा है, क्योंकि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका भी, तो प्रॉफिट होगा इतने से खुश नहीं रहता है, क्योंकि इंटरफर्म कंपैरिजन वो लोग करते हैं। ठीक है ना, मेरा प्रॉफिट और बढ़ सकता है कि नहीं। नेक्स्ट कम लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। সলভেন্সি আর লিকুইডিটি মানেটা কি? লিকুইডিটি মানে হচ্ছে তোমার কাছে কত, যে কারেন্ট রেশিও কত, তুমি লিকুইড শর্ট টার্ম পজিশন কিরকম ভাবে তুমি ইয়ে করবে, ঠিক আছে? তো শর্ট মানে শর্ট টার্ম মানে হচ্ছে যে তুমি 6 মাসের মধ্যে কি করে তোমার পজিশন, ফিনান্সিয়াল পজিশন কিরকম আছে। সলভেন্সি আসছে, আমি ওগুলোকে সব ওয়ান আফটার অ্যানাদার ডিসকাস করবো, এরপরেই সব আছে। ঠিক আছে, একটা একটা করে বলে যাই। আজকে থিওরি পার্টটা শেষ করবো, নেক্সট দিন রেশিওস গুলোতে আসবো। আজকে সব আছে পর পর। Though ratio analysis gives different benefits to an organization and also to the different outside users, still this is not free from limitations. There are certain limitations. Number one, only based on comparison. कुछ comparative basis का ऊपर analysis किया जाता है, comparative basis में कि आपका इतना है, मेरा इतना है, ये सब। Only calculating a single ratio cannot give a meaningful analysis unless it is compared with other ratios also. For example, calculating current ratio itself can not give any concrete findings regarding solvency of a firm unless some other ratios like quick or absolute ratio quick ratio or absolute ratio are analyzed together to give some conclusions. तो मैं अभी कुछ देर पहले ही बोला था कि बहुत रेशियोज को चेक किया जाता है, नॉट ए सिंगल रेशियो को चेक नहीं किया जाता है, बहुत रेशियोज को चेक किया जाता है कुछ डिसीजन लेने के पहले। Hence comparison is only one of the technique for finding some result, but other tests also have influence to give some conclusion, which is absent in ratio analysis. तो other test भी देखा जाता है, उस सब ratio analysis में नहीं रहता है। Postmortem examination. Ratio analysis is made on the basis of some past financial statements. That is, this analysis is purely historical and has no ability to predict the future. However, the ratio analysis only helps the management to find out trends of a particular item but cannot prove it. बोलता क्या बोलता है कि ऑब्वियसली क्या होता है, प्रेजेंट डेटा पास्ट डेटा का ऊपर होता है, फ्यूचर डेटा के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लोज को और डिस्काउंटिंग करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज लेते हैं, और उसको क्या करते हैं हम लोग, डिस्काउंटिंग कराता है। ठीक है ना, डिस्काउंटिंग कराने के बाद क्या करता है, उसका वैल्यूएशन जब निकालते हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन, पहले क्या करता है हम लोग, कोई कंपनी का वैल्यूएशन निकालता है। वैल्यूएशन कैसे निकालता है, उसमें बहुत नेटवर्क मेथड है, तो मेथड के साथ कोई भी मेथड ले लेंगे, अगर सपोज नेटवर्क मेथड ही हम ले लेते हैं तो उसका वैल्यूएशन कितना आ रहा है, फिर उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज उसका साथ हम लोग डिस्काउंटिंग कराएंगे, फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को हम लोग ऐड करेंगे, फिर अभी का करंट वैल्यूएशन कितना आ रहा है थ्रू रेशियोज, तो फिर उसका बाद हम लोग जो डिफरेंस कितना आ रहा है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना, चलिए ये आप लोग नहीं है वो, अब ये जो टर्म बोला ना, इसलिए हम इसको ये बोला फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज एंड मोड एनालिसिस ओनली हेल्प्स। तो फ्यूचर और जो मोड एनालिसिस, मोड ओवर रेशियो एनालिसिस ओनली हेल्प्स द मैनेजर टू फाइंड आउट द प्रेजेंटेड और मोड एबिलिटी ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड फ्यूचर
कैश फ्लोज को हम लोग डिस्काउंटिंग कराते हैं। क्या करते हैं, नो प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ये ट्रू है, इट इज एन एस्टिमेट, फ्यूचर तो कोई देखा नहीं है, तो फ्यूचर के बारे में हमको ट्रेंड मिल जाता है, और फ्यूचर को अगर हम लोग प्रेजेंट में लाता है तो हम लोग फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को डिस्काउंटिंग कराकर प्रेजेंट वैल्यू में लाते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर 3, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मस्ट बी यूनिफॉर्म। क्या होता है ना, ये किताब का जो है अभी क्या ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है ना। अभी अकाउंटिंग इन देश आने के बाद, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने के बाद मार्केट में सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। थ्रू आउट द 90% जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, IFRS आया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है, अब कोई अमेरिकन, चलिए आप अगर एप्पल का भी बैलेंस शीट देख लीजिएगा, वो गूगल का मदर कंपनी का, अल्फाबेट, अमेजन, ये सब का भी आप बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ले लीजिएगा, कोई इंडियन कंपनी का भी प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ले लीजिएगा, वो एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं अकाउंट बनाने के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं अकाउंटिंग बनाने के लिए। इंडिया के साथ उन लोगों में सोच लीजिए 10% डिफरेंस होगा, 10% का कुछ आसपास डिफरेंस होगा मैक्सिमम, क्योंकि उसमें इन देश में कुछ कन्वर्जेंस है कि इंडिया का कुछ ओरिएंट, इंडियन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है इन देश, उसको बोला जाता है, और IFRS मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, उसमें मैक्सिमम 10% में कुछ डिफरेंस है, कुछ कन्वर्जेंस है, दिखाया गया है उधर से, वो आप लोगों का सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है ना, उसको एडजस्ट किया गया। तो चलिए अब वही बोल रहा था मैं, अगर सोच लीजिएगा फोर्ड का बैलेंस शीट ले लीजिएगा, इधर से टाटा मोटर्स का बैलेंस शीट ले लीजिए, फोर्ड का और टाटा मोटर्स का बैलेंस शीट ले लीजिएगा, दोनों एक ही बेसिस में बनाया गया, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लिया, डेप्रिसिएशन, नहीं तो आप कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स का, कोई भी एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट, ठीक है ना, कुछ भी आप ले लीजिएगा, सब एक ही स्टैंडर्ड्स के ऊपर बनाया गया। जैसे इंडिया में कौन सा वाला ड्राइव है गाड़ी का, हेलो, इंडिया का कौन सा वाला ड्राइव है, मतलब गाड़ी का स्टीयरिंग कौन सा साइड में रहता है, राइट हैंड ना लेफ्ट हैंड, राइट, राइट। अमेरिका में साइड में, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका में जाइएगा लेफ्ट लेफ्ट, हैंड साइड, लेफ्ट में साइड। तो अभी वो प्रॉब्लम्स है, तो अगर इंडिया में उस गाड़ी को चलाना है तो उसको आपको स्टीयरिंग को चेंज करना पड़ेगा, और कंपनी फिटेड आएगा इंडिया स्टैंडर्ड। इन द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रू आउट द वर्ल्ड अभी क्या हो गया, IFRS आने के बाद एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। पहले प्रॉब्लम होता था क्या, ये अमेरिका का बैलेंस शीट, अमेरिकन कंपनीज का बैलेंस शीट, नहीं तो दूसरा कंपनीज का बैलेंस शीट इंडियन वाला लोग स्टडी नहीं कर पाता था, इंडियन कंपनीज का बैलेंस शीट बाहर वाला कंपनीज का, बाहर वाला कंट्रीज का जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो लोग स्टडी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका, नहीं तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको जानना पड़ेगा, इंडियन वाला को अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जानना पड़ेगा, तो इसमें प्रॉब्लम्स आ रहा था। क्या किधर प्रॉब्लम्स आ रहा था, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहा था, अभी देखिएगा बड़ा बड़ा जितना भी कंपनीज है इंडिया से पैसा उठाता ही नहीं है, बड़ा बड़ा जैसे रिलायंस हो गया, टाटाज हो गया, मैक्सिमम इंडिया से पैसा लेता ही नहीं है, क्योंकि इंडिया का बोरिंग कॉस्ट बहुत हाई है। इंडिया में अगर पैसा आपको लोन लेने जाएंगे तो आपको मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% to 11% आ जाएगा, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा, मतलब मेरे लोन लेंगे तो 1 लाख रुपया लोन लेंगे तो 10,000 के ऊपर मेरे को इंटरेस्ट आ जा रहा है, 10%, एज्यूम कीजिए 10%। अगर वही मैं लोन लेने जाऊंगा बाहर से, लोन ले लूंगा बाहर वाला कंट्री से, इंडिया का बाहर, वो मेरे को 3% 4% में इंटरेस्ट में मिल जाएगा पैसा, तो मेरे को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट में फायदा है, 6% मेरा इंटरेस्ट आउटफ्लो कम हो रहा है। तो अगर इंटरेस्ट में आउटफ्लो कम हो जा रहा है तो इंटरेस्ट में किधर चार्ज करता हूँ, कॉस्ट ऑफ द गुड में, ठीक है ना, जो सामान बनाता हूँ उसमें मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड कर दूंगा। तो अगर इंटरेस्ट कॉस्ट मेरा हाई है, मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट विल बी ऑटोमेटिकली हाई। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट अगर हाई होगा तो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट ऑलवेज भी हाई, अगर प्रोडक्ट कॉस्ट हाई है तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं मार्केट में। अभी इंटरनेशनल, इसलिए चाइना का प्रोडक्ट बिकता है, चाइना का प्रोडक्ट का कॉस्ट क्यों हाई है, वन ऑफ द रीजन, ऐसे रिपीट इट वंस अगेन, वन ऑफ द रीजन क्या है, उसका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत कम है। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट मेरा कम है तो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट विल बी ऑटोमेटिकली लो, वन ऑफ द फैक्टर मैं बोल रहा हूँ, और बहुत फैक्टर्स है चाइना के लिए। तो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट, और मेरा प्रोडक्ट इन दिस कंपेटिटिव वर्ल्ड, मेरा प्रोडक्ट चलेगा मार्केट में। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है ना, अभी तो इन्फ्लेशन के कारण रेपो रेट बढ़ा रहा है गवर्नमेंट, वो दूसरा कारण है, मगर इन्फ्लेशन घट जाएगा तो रेपो रेट हटा है। थ्रू आउट द वर्ल्ड इन्फ्लेशन है, बैंक ऑफ इंग्लैंड,
अमेरिकन फेडरल ये भी बढ़ा है रेपो रेट, आरबीआई भी बढ़ा है। तो कुछ दिन ये थोड़ा 1 साल 1.5 साल चलेगा, उसका बाद लगता है कि ये फिर घटेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई हो रहा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा तो मेरा कंपनी का प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा। सब बात है, हम लोग देखते हैं खरीदने जब जाते हैं क्या है, हम लोगों का क्या ना एक माइंडसेट है, बैंक में एफडी हमको 10% से 12% चाहिए, मेरा प्रोडक्ट सबसे कम दाम में मिलना चाहिए। ये हम लोगों का बहुत बड़ा माइंडसेट खराब है, इंडियंस लोगों के लिए स्पेसिफिक। बहुत पैसा चाहिए बैंक में, हर टाइम मेरे को 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देगा ना, बड़ा मस्ती है। अरे पैसा इंटरेस्ट दे रहा है बैंक में, और मेरे को सामान भी सबसे सस्ता में मिलना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल। जो बिजनेस खोलकर बैठा है वो घर का पैसा से आपको देगा क्या सामान, वो भी प्रॉफिट करने के लिए बैठा है, तो कभी नहीं देता है। तो क्या होता है ना, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इंडियन बैंक से पैसा ही नहीं उठाता है। जो इंडियन बैंक से पैसा उठाता है वो छोटा मोटा बिजनेसमैन उठाता है, ठीक है ना। इंडियन बड़ा बड़ा बिजनेसमैन इंडिया से पैसा नहीं लेता, सब बाहर से पैसा लेता है, क्योंकि उधर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, क्योंकि उन लोगों का मार्केट थ्रू आउट द वर्ल्ड मार्केट है। वो इंडिया में प्रोडक्ट बिकता है, इंडिया में ही प्रोडक्ट बिकता है, बाहर में भी प्रोडक्ट को सेल करता है। तो अगर बाहर में प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे तो प्रोडक्ट का हाई रेट होगा तो नहीं लेगा, कंपेटिटिव मार्केट है, ठीक है। तो कंपेटिटिव मार्केट हम लोग देखते हैं चाइना कितना डेवलप्ड है, चाइना कितना इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, ये कहते हैं। मगर हम लोगों का भी क्या ना ड्रॉबैक्स है, हम लोग चाहते हैं बैंक में कितना इंटरेस्ट ज्यादा दे, कितना दे ज्यादा। हम लोगों का माइंडसेट है, हम लोग को सब क्या ना होता है ना, सब्सिडी और फ्री का सामान बहुत पसंद है इंडियन लोगों के लिए। और चीज फ्री में चाहिए, बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देना चाहिए, हर सामान में फ्री चाहिए। पेट्रोल डीजल भी, गाड़ी खरीद लिया पेट्रोल भी गवर्नमेंट देगा फ्री में, ठीक है ना। गाड़ी में एसी में घूमेंगे, उस पेट्रोल में भी सब्सिडी होना चाहिए। जोमेटो स्विगी रेस्टोरेंट में जाकर खाएंगे, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में, गैस घर का वाला गैस सब्सिडी में होना चाहिए, ठीक है ना। हम लोगों का माइंडसेट बड़ा खराब है, ठीक है ना। फ्री में कितना मिलेगा उसके लिए हम लोग सोचते हैं। ऐसा वीकेंड में हम लोग सैटरडे संडे वीकेंड चला जाओ, किसी भी कलकत्ता का अच्छा किसी भी रेस्टोरेंट में तुमको बैठने का जगह नहीं मिलेगा, और घर का गैस के लिए सब्सिडी चाहिए, ठीक है ना। हम लोगों का माइंडसेट बड़ा, गाड़ी खरीद लूंगा गवर्नमेंट का भरोसा में, गाड़ी खरीदा किसका भरोसा में, गवर्नमेंट का भरोसा में, पेट्रोल में सब्सिडी रहेगा। आपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज करते हो और पेट्रोल गवर्नमेंट चाहते हो, गवर्नमेंट तुमको सब्सिडी दोगे। खरीदा था गवर्नमेंट से पूछ कर क्या गाड़ी, यू कैन नॉट अफोर्ड इट, तो व्हाई यू शुड परचेज कार, एंड देन आफ्टर क्या गवर्नमेंट तेल का दाम बढ़ा दे रहा है, ठीक है ना। तो ये लोग क्या ना, हम लोग का माइंडसेट में बहुत प्रॉब्लम्स है। तो अगर आपको अफोर्ड नहीं कर पाता तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, बस मेट्रोज है ना। गाड़ी खरीद लिया मगर गवर्नमेंट को गाली देता है पेट्रोल का दाम बढ़ गया, ठीक है ना। डीजल ऑब्वियसली इट इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नॉट बड़ा बड़ा ट्रक के लिए यूज होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसमें बढ़ेगा तो कॉस्ट का, कमोडिटी का भी कॉस्ट बढ़ जाएगा। मगर पेट्रोल का बढ़ेगा, सब्सिडी क्यों देगा गवर्नमेंट, कुकिंग गैस पे भी देना नहीं चाहिए उतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिटेशंस में आता है। ये उसमें क्या होता है ना, तो इसलिए क्या होता है कि आपको कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो बड़ा बड़ा कंपनीज क्या इंडिया से लोन लेता ही नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो आपको अगर बोर्डिंग कॉस्ट, आपका रेट ऑफ बोर्डिंग कॉस्ट अगर कम रहेगा तो आपका भी प्रोडक्ट मार्केट में सेलेबल होगा। अगर मार्केट में आपका प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया तो क्या होगा, आप बिजनेस ज्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा, आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। अगर बिजनेस बंद होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बैंक का लोन नहीं शोध होगा, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगा मार्केट में, रिसेशन आ जाएगा इनडायरेक्टली। चलिए यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंटरफर्म कंपैरिजन हो गया, प्रॉब्लम इन फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, स्टैंडर्ड्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है, तो अभी ये पॉइंट का जो 4 नंबर पॉइंट है, ये पॉइंट अभी हट गया, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स इन फिक्सिंग स्टैंडर्ड्स, ये पॉइंट हट गया, अभी ये प्रॉब्लम्स नहीं आता है आफ्टर 2014 रादर इवन 2016 ऑनवर्ड। क्या हो गया, अभी सब ये फॉलो करता है, इन द इंडियन आईएफआरएस फॉलो करते हैं सब कंट्रीज। पर्सनल इन्फ्लुएंस, इंटरप्रेटर मस्ट हैव साउंड नॉलेज एंड एनालिटिकल एबिलिटी ऑफ कैलकुलेटिंग रेशियोज। तो जो इंटरप्रेट कर रहा है उसको रेशियो को एनालिसिस करने के लिए
सुविधा होना चाहिए। Often it is seen that interpreter apply his personal influence while determining ratios for determining purpose. This may give a misleading results and valuableness of the firm. क्या होता है अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही गलत रहता है, क्या होता है बहुत टाइम में क्या होता है कि अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपके पास गलत है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसलिए देखिएगा अभी हर जगह में ऑडिटेड बड़ा बड़ा कंपनी तो कराता है। जैसा आप लोगों को पता है कि नहीं पता नहीं, सत्यम में एक स्कैम हुआ था, ठीक है ना, उसका बाद सत्यम को खरीद लिया टेक महिंद्रा ने। उधर जो बैलेंस शीट था मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी में गलती था, गलती नहीं था, इंटेंशनल फ्रॉड था, ठीक है ना। जो ऑडिटर्स भी उसमें साथ दिया, ऑडिटर्स भी इसको पता था मगर ऑडिटर्स उसको हाइड कर गया। तो उसमें क्या हो गया, जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर किया था उस कंपनी का ह्यूज लॉस हो गया, क्योंकि वो लोग तो जो एनालिसिस किया था तो ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस का ऊपर ही एनालिसिस किया था। अगर ऑडिटेड ही मतलब फ्रॉड निकला, ऑडिटेड ही पैसा मतलब ब्राइब लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कुक करते हैं, तो दैट्स ए वेरी बैड थिंग, ठीक है ना। तो वो सब होते रहते हैं, तो वो सब पर्सनल इन्फ्लुएंस ये सब खटाकर अगर होता है तो प्रॉब्लम आएगा, रेशियोज गलत आ जाएगा। ओनली क्वांटिटेटिव मेजर्स, इधर बोल रहा है कि क्वांटिटेटिव मेजर्स लिया जाता है, नॉट क्वालिटेटिव मेजर्स। कितना पैसा आया कितना नहीं आया देखता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, ठीक है ना। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज में आता है। अभी अर्पण तुम এই কোশ্চেনটা করেছিলে না, কোন রেশিও কোথায় আসবে? হ্যালো অর্পণ, am I audible? হ্যালো hello hello, am I audible to all of you? hello Yes, sir. okay, चलिए देखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। अब ये रेशियोज को कुछ बेसिस में करते हैं। नंबर 1 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, दोज हु आर इंटरेस्टेड पार्टीज टू द बिजनेस सच एज शेयर होल्डर्स, ठीक है, ओनर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एक्सेट्रा वांट टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, कितना प्रॉफिट हो रहा है फर्म का वो देखना चाहता है, ठीक है ना। तो the financial analyst will select the following ratios for judging the profitability position। जो प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा नहीं होगा देखना चाहता है, तो वो रेशियो, ये सब रेशियोज को जज करेगा। कौन सा रेशियोज है? Number 1 gross profit ratio, operating ratio, all these ratios will be discussed later on, all these ratios will be discussed later on। gross profit ratio, operating profit ratio, net profit ratio, return on total asset ratio, return on capital employed ratio, earning per share, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सब रेशियो हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी के लिए स्टडी करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना। देन कम्स लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है ना। लिक्विडिटी क्या होता है ना, लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म, रादर लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है और सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। लॉन्ग टर्म के लिए द टर्म लॉन्ग टर्म हैज बीन सिनोनिमस फॉर सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज किया जाता है, लिक्विडिटी रादर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए यूज किया जाता है। लिक्विडिटी और इधर तो और बोला गया है, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज। जजिंग प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट ओनली द सोल क्राइटेरिया टू द इन्वेस्टर ऑफ द बिजनेस फॉर एश्योरिंग देयर रिटर्न एंड रिपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो क्या बोला, लिक्विडिटी हम लोग क्या देखते हैं, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए देखते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो जब देखते हैं तब हम लोग रादर यूज द टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए सॉल्वेंसी हम लोग टर्म यूज करते हैं। फॉर दिस एन एनालिस्ट विल सिलेक्ट सम रेशियोज which would which solvency or short term liquidity can be tested। The important ratios for this purpose can be classified into two bases which are discussed below, short term solvency and long term solvency। short term solvency के लिए, short term solvency we generally 6 months के लिए लेता है, generally it's depend upon the industry also, किस कौन सा नेचर ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, किस नेचर का इंडस्ट्री है, इसका ऊपर भी सॉल्वेंसी, द पीरियड ऑफ सॉल्वेंसी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखते हैं। जनरली ये 6 महीने के लिए होता है, जनरली आई यूज द टर्म जनरली 6 महीने का होता है। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। Thereafter long term liquidity, then long term liquidity or long term solvency, rather we use for the long term we use the term solvency not liquidity, ठीक है ना। long term solvency the ratios অর্পণ ক্লিয়ার হয়েছে, solvency আর liquidity কোথায় ইউজ হোগা, কোথায় Yes, হবে? sir. হ্যাঁ, লং টার্মের জন্য আমি সলভেন্সি টার্মটা ইউজ করি সাধারণত, ঠিক আছে। লং টার্মে আমি লিকুইডিটি ইউজ করি না, ঠিক আছে। তো অনেকে করে কিন্তু বেসিক্যালি বেশিরভাগ জায়গায় তুমি যদি বিজনেস চ্যানেল দেখো লং টার্ম সলভেন্সি বলে, লং টার্ম লিকুইডিটি বলে না। শর্ট টার্মের জন্য টার্মটা লিকুইডিটি হয়, শর্ট টার্ম লিকুইডিটি বলে, ঠিক আছে।
So, long-term liquidity, these ratios analysis to judge the long-term solvency of the firm. That is how efficient the company is able to repay the debt of the debenture holders, banks, preference shareholders, long-term creditors, etc. The important ratio of this purpose are proprietary ratio. ठीक है, कुछ ratios है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. आज का क्लास नहीं तो नेक्स्ट का क्लास में हम लोग ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे ये सब. ठीक है, सम्स भी बनाएंगे. Proprietary ratio, debt equity ratio, interest coverage ratio, capital gearing ratio, etc. Thereafter comes financial stability ratios. Financial stability ratio. क्या क्या आता है? The stakeholders of a company, that is shareholders and the management, are interested to know the financial position of the company and the management efficiency regarding all types of financial risk. The important ratios for this purpose are current ratio, quick ratio, debt equity ratio, proprietary ratio, capital gearing ratio, fixed assets proprietorship ratio, etc. Thereafter comes managerial efficiency ratio. Managerial efficiency ratio. This ratio is calculated to judge the efficiency of the management regarding the degree of utilization of various assets employed in the firm. The important ratios in this purpose are stock turnover ratio, debtors turnover ratio, creditors turnover ratio, fixed asset turnover ratio, total asset turnover ratio, कैपिटल टर्नओवर रेशियोज. ये सब रेशियोज मैनेजरियल एफिशिएंसी के लिए यूज किया जाता है. जैसे हम लोग कुछ एसेट्स है, एसेट्स को अगर एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाएंगे तो मेरा प्रोडक्शन नहीं होगा, नहीं तो एसेट्स का कॉस्ट भी रियलाइज नहीं होगा. तो अगर एसेट्स है मेरे पास, मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया तो ये मेरा इनएफिशिएंसी है. मेरे पास एसेट्स है, मैं उसको यूज नहीं कर पाया तो ये मेरा इनएफिशिएंसी है. तो वी हैव टू लुक इनटू दिस मैटर. तो मैनेजमेंट एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है. ये कंपनी का शेयर्स भी कोई इन्वेस्ट करता है ना, तो देखता है मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है. अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो बहुत कम लोग पैसा लगा देता है. अगर मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज का, गवर्नमेंट पीएसयूज का शेयर्स का दाम क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि उसका मैनेजमेंट एफिशिएंट मैनेजमेंट नहीं है. उस कंपेयर टू प्राइवेट कंपनीज में चला जाएगा, उसका मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, तो इसलिए उन लोगों का शेयर्स का भी दाम बढ़ता है. चलिए, ब्रीफ डिस्कशन ऑन अकाउंटिंग रेशियोज. अच्छा, ये एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, एक बार मैं टाइम दे रहा हूं, पढ़ लीजिए. जितना पढ़ा है एक बार पढ़ लीजिए. इधर से उतना नहीं, ये रेशियो एनालिसिस इधर से पढ़िए. रेशियो एनालिसिस से पढ़िए. एक एक मिनट बाद में स्लाइड को चेंज करते रहूंगा. ये नोट्स मिल जाएगा आज को. पुढे पढ़ लिए आप लोग? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? Am I audible to all of you? Hello. Yes, sir. Okay. পড়েছো? আমি নেক্সট স্লাইডে যাব. হুম.
হয়ে গেছে? এটা পড়েছো? पढ़ लिया ये वाला? मैं स्लाइड चेंज करूं? हेलो, লিমিটেশনটা মানে এমনি জাস্ট পড়ে রাখবে, হ্যাঁ? লিমিটেশনটা জাস্ট এমনি পড়ে না, রাখবে। এবার কি হয়েছে দেখো তোমাদের বলছি, এবার থিওরিটিক্যাল অনেক কোশ্চেন দিচ্ছে, তার জন্য আমি এগুলো দিয়ে রেখেছি। এই একটু পড়ো না, ফট করে থিওরি কোশ্চেন যদি দিয়ে দেয় তখন ঝামেলায় ফেঁসে যাবে। সাধারণত ওভারঅল এটা থেকে থিওরি আসে না, অঙ্কই আসে, কিন্তু এবার যে সব ট্রেন্ড দেখছি থিওরি দিচ্ছে ওরা অনেক কোশ্চেন, তার জন্য থিওরিটা দিয়েছি, নাহলে ডাইরেক্ট আমি অঙ্ক দিয়ে স্টার্ট করতাম। কারণ থিওরি কোশ্চেন দিচ্ছে মাকাও। পড়া হয়েছে এতদূর অব্দি লিমিটেশনস? হ্যালো, 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 পড়েছো? ইয়েস, এখানে হ্যাঁ বলো বলো, কোনখানে কোয়ারি দিয়েছে বলো, কোনো অসুবিধা নেই বলো। এই যে অনলি কোয়ান্টিটি মেজারমেন্ট। আচ্ছা, কোয়ান্টিটেটিভ আর কোয়ালিটিটা এখানে চেক হয় না। ধরো কারো প্রফিট বেশি মানে কোম্পানি ভালো, প্রফিট খারাপ হয়েছে কোনো কারণে হতেই পারে, তখন সেটা আমরা দেখি না। ঠিক আছে তো, খালি দুটো নিউমেরিক্যাল ফিগারে যেহেতু আমরা চেক করছি বা দু তিনটে, তখন কি হয় আমরা খালি দেখি ওর ওটা ভালো হয়েছে তার জন্য এটা ভালো, কিন্তু অনেক সময় অনেক কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারস তো থাকে, সেগুলো আমাদের চেক করা উচিত, সেগুলো অনেক সময় আমরা দেখি না, তার জন্যই বলছি। বোঝা গেছে অর্পণ? ইয়েস স্যার।
দেখেছো? पढ़ेছো सब? पढ़ लिए? हाँ या ना? हेलो, am I audible to all of you? हेलो, ইয়েস স্যার। পড়া হয়েছে? কারো কোনো কোয়ারিজ আছে? অর্পণ কোনো কোয়ারিজ আছে? না না नहीं। हमारा रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग घर में पढ़िएगा, इतना दूर तक प्लीज पढ़िएगा, क्वेरीज आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इधर से रेशियोज को स्टार्ट करेंगे, करंट रेशियोज, उसका ऊपर सम्स बनाएंगे। आप लोग पढ़ के रखिए, ये टॉपिक भी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर हम सम बनाएंगे। आज तो हम पूरा टॉपिक ही दे देंगे, तो आप लोगों को पूरा पूरा ही नोट्स मिल जाएगा आज का क्लास का और फ्यूचर क्लासेस का भी नोट्स मिल जाएगा। प्लीज आप लोग पढ़िएगा, पढ़ के रखिएगा, तो आप लोगों को समझने में सुविधा होगा। क्वेश्चन भी आप लोग उस बेसिस में रेज कर सकते हैं। পুরো পড়ে রাখবে, নোটসটা আমি দিয়ে রাখছি। কালকে আবার ক্লাস আছে, যতটা পারবে পড়ে রেখো, তাহলে কি হবে কোশ্চেন এই আজকে যতটা করেছি একটা থিওরিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ সে ইম্পর্টেন্ট, আর কিছু জায়গায় এমসিকিউ আছে, কিন্তু সাম এইখান থেকেই আসবে, ঠিক আছে।